Ayan guys, get na naman tayo. Motor lang tayo putir. Go, go. Cellphone ko ba din? Pasuyo mo na ba din? Nasa bus ni... Ano ba? Pakilagay lang doon sa bag ko. Salamat. Hindi ba ka malaglag? Lamig, no? Ayos na, ready to fight na. Goods. So, ayun nga guys, nandito na naman tayo sa taas ng tower. Bayan. Yun naman to.
trabaho na to. Yun guys, so medyo maganda-ganda tong pisto ko, masyadong mainit. Dito tayo sa taas ng tower, sagsag lang konti. Yan, lumayin lang ha. Wait ha. Kita niya yun, pantay siya, may sa kulit. So yun yung tower. Naman malawak nito. Ito bas. Ay nako, vlog lang konti. Ana kalas sag ada hina 47 na 53 47 kalas. Ada 53 and 47 to 42 was sag. Tal check. Ana hina pok ada tower 51, ada John, ada Ro tower 46. Same side John. Who check this side? Aywa checking. Ada prepare Baden Ropok. Ana mo dyan 46 brother. Ana preparing for Sagman. Kada sag final sag check. Aywa ina sag tower 47 and 53 kalas sag final kalas. John kalam sura kalas haga. Syada mami sura. Mami sura suya. Na 25 Radyo na naman tayo. Ay nako. Ito nyo ba yan? Ito nyo yata eh. Ayan o, may ruler pa yan dyan o. Tapos doon sa likod ko, ayan, nandun yung machine. Ay guys, grabe no, sobrang lawak talaga ng disyerto dito sa ano, Aljob. Aljob, mainit, sobrang init. Anong oras na ba? Alas 2 na yata eh, alas 2 na. Kita nyo naman eh, naka-jacket pa ako. Doble yan, doble. Kaya hindi ganang mahangin. Yan o, kita nyo ba? Yung araw, tirig na tirig o. Yung isang ruler. Ito, hindi pa namin nahilahan o. Nakalapot ko sa baba. Tapos yung kabilang anong yan, tower na yan, may ruler. So, yan, hilahan pa namin yan. Mag-stringin pa kami dyan ng doctor. Ayan. Ayan ko kung nakapit yung sa kailangan yata i-scoop kaya natin ha. Nakita natin.
guys, update na lang mamaya pagka ano, update. Sige, yun oh. Okay, tapos na tong sa akin. Natapos na. Shout out dyan sa'yo, Dong. Shout out dyan sa'yo. Eh, nandyan siya oh. Okay guys, nandyan siya. Shout out sa'yo dyan. Break, Ingat sa akin. Papunta dyan. Papunta. Copy. Shout out sa'yo dyan, Dong, Foreman. Ingat kayo dyan. Punta na kayo dito sa akin. Nandito ang bus. Ayan oh, bus.